अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया हमारे आज के न्यू व्लॉग में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि व्लॉग इस टाइप का मैं बनाऊंगा कि पहले आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दूंगा, ऐसी चीज़ लेकर आऊंगा, ऐसी आइडिया लेकर आऊंगा जिससे कि 100 को ना तो एक बंदे को तो कम से कम फ़ायदा होना। तो कुछ मैं चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो और मुझे भी वीडियो बनाने का फ़ायदा जैसा कि हासिल हो और आपको भी वीडियो देखने का फ़ायदा हो। तो कल मैंने डिस्कस की थी, कल वाली जो मेरी वीडियो थी उस पर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती, उस लिहाज से सी हमारी वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लें, आपको फुल बात समझ आ जाएगी। तो कल वाली रूटीन है हमारी, जैसा कि पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमारा एक टॉपिक था ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से। इस लिहाज से हमारा वो व्लॉग भी था, आधी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, आधा व्लॉग था, लेकिन उसमें वो 12 मिनट की वीडियो बनी थी, उसमें टोटली मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, व्लॉग नहीं बनाया था। तो जो आज वाली वीडियो है ये होगी 2 टॉपिक पर, एक व्लॉग होगा और दूसरा इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदा मंद होगी और व्लॉग मेरे लिए फ़ायदा मंद होगा। ये 2 काम हो गए एक ही वीडियो में। अभी तक आपको ऐसा व्लॉगर कहीं भी नज़र नहीं आया होगा जो कि आपको इन्फॉर्मेशन या वो इन्फॉर्मेशन के लिहाज से वीडियो बनाते हैं या वो व्लॉग के लिहाज से बनाते हैं। लेकिन मेरी जो वीडियो है ये डिफरेंट होगी, उन लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको व्लॉग भी देखने को मिलेगा। तो चले अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो बात कुछ इस तरह से है, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ जो कि मैक्सिमम 10 साल से लेकर ऊपर जितना मर्ज़ी 60 साल तक आप ये बिज़नेस कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। तो बिज़नेस 2 लेवल का है, 6 मंथ का बिज़नेस है, 6 मंथ आप घर बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इसकी कैटेगरी 2 है, एक ए दूसरी बी। ए में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और मुनाफा भी ज़्यादा है, और बी है जो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और मुनाफा भी कम है। तो पहले हम कैटेगरी ए के बारे में बात करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और मुनाफा भी ज़्यादा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है 2024 के अंदर, और अभी जो सर्दी है वो आने वाली है, मतलब आई नहीं है, अभी 10वें महीने में सर्दी शुरू हो जाएगी। और सर्दी शुरू होते ही जैसे कि आपको पता है, जैसे चिकन चलता है, समोसे पकोड़े चलते हैं, इस तरह गुड़ भी सेल होता है जिसमें हम वेलना जिसे बोलते हैं, हम वेलना लगा के अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें एक जगह किराए पर लेनी होगी, जगह किराए पर बाद में हम लेंगे। हम पहले बात करेंगे वेलने की। वेलना क्या है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, सामान भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है और हमने लगाना है 8-10 दिनों तक। तो मैं आपको बता दूं, पहले हमने लेना है वेलना, उसमें कढ़ाई आ गए, रंगकाट, काजबान, सकलई जो बनती है जिसमें गुड़ बनता है, वो चीज़ें आ गई। फिर हम किसी भी रोड के ऊपर जैसा कि दुकानें लगी होती है वहाँ पर एक जगह लेंगे किराए पर, 10,000 मंथली पे करना होगा या 20,000, वो लोकेशन के ऊपर होता है। जब हम वो जगह रेंट पर ले लेंगे फिर हम वहाँ पर सेटअप बनाएंगे। जब सेटअप वो बन जाएगा फिर वहाँ पर लेबर खड़ी होगी और लेबर काम करेगी। जो जिससे गुड़ बनता है वो गन्ना होता है और गन्ने से गुड़ बनता है। गन्ना हम लोगों से परचेज़ करेंगे, जो मिल का रेट होता है, जो शुगर मिल का रेट होता है उससे 10 रुपये 20 रुपये लेस में हमें वो गन्ना देंगे। हम उस गन्ने का रस निकालेंगे, रस निकालने के बाद उसका गुड़ बनेगा और गुड़ तैयार करके हम उसे सेल करेंगे। सेल इस तरीके से करेंगे कि वहाँ पर अपना एक पॉइंट लगाएंगे, एक कैबिन बनाएंगे, उसमें गुड़ भी होगा और गुड़ के साथ साथ आपको पता है कि शक्कर भी होती है और कक्को भी सेल होती है, गुड़ भी होता है। और राजनपुर वाली साइड पे आप चले आएँ तो आपको मालूम होगा कि यहाँ
तिल शक्री जिसे हम बोलते हैं, मूंगफली वाली शय भी बोलते हैं, मशहूर है राजनपुर में, तो वो भी बनती है। तो इस लिहाज से आपको बहुत अच्छे पैसे आप हासिल कर सकते हैं अगर ये काम शुरू करें ए कैटेगरी। तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ कि आपको तकरीबन से एग्जैक्ट मुझे रेट नहीं पता बेलने का, उसके सामान का, लेकिन इतना आपको बता दूं कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख से आप तकरीबन 8 से 10 हज़ार डेली का, मतलब 3 से 3.5 लाख मंथली उससे निकाल सकते हैं। और 6 महीने मुसलसल आप चलाएं तो आप देखते हैं कि कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए आपको समझ में आ गई। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वेलना लगाना है, जगह किराए पर लेनी है, गन्ना ख़रीद करना है, लेबर खड़ी करनी है, वो गुड़ बनाएंगे, कक्को बनाएंगे, शक्कर बनाएंगे, मूंगफली वाली चीज़ बनाएंगे, फिर उसको आप आगे सेल करेंगे और सेल करने के बाद आप अपना मुनाफा हासिल करेंगे। जो आपने गन्ना लिया है उसके पैसे आप देंगे और जो लेबर आपने खड़ी की है उसको भी आप पैसे देंगे गुड़ सेल करने के बाद। और जो जगह है वो तो मंथली पे होती है जैसे कि आपको पता है। ये हो गई उन लोगों के लिए जो समझदार मैच्योरिटी, मतलब 25 से 30 या 35-40 साल वाले बंदे हैं, उनके लिए है ये बिज़नेस आइडिया। इससे उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखना पड़ता है कि गन्ना ठीक हो, एवरेज ठीक आ रही है नहीं आ रही, गुड़ अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा। अगर आप के पास इतने पैसे नहीं है, आप कम उम्र में हैं या आप गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके लिए एक और आइडिया लेकर आए हैं और जिसे हम बी कैटेगरी हमने बोला था। तो बी कैटेगरी में बेसिकली क्या है, काम यही है लेकिन इन्वेस्टमेंट काम है। काम यही क्या है, आपने ना गुड़ बनाना है, ना कक्को बनानी है, ना शक्कर बनाना है और ना ही मूंगफली वाली चीज़ बनानी है। आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें परचेज़ करनी है। जैसा कि सबसे पहले आपको एक बनवाना पड़ेगा फट्टा, बड़े वाला फट्टा, वो आप बनवाएंगे। उसके ऊपर रखेंगे काउंटर, शीशे वाला काउंटर होता है जिसमें मिठाई वगैरह लगती हैं। आप शहर जाते हैं ना, देखते हैं जैसे कि गाजर का हलवा भी लगा होता है फ्रेश मिलबार, तो वैसा एक आप बनवाएंगे। फिर आपने एक कांटा लेना है जिस पर हम वज़न करेंगे और उसके बाद जो मेन काम है, आपने गुड़, शक्कर, कक्को और दूसरी में मूंगफली वाली चीज़ ये आपने परचेज़ करनी है। परचेज़ कैसे करनी है, 1 मन ले लें, आधा मन ले लें, 2 मन ले लें, 1 दिन के लिए। आपने फ़र्ज़ करें मैंने वेलना लगाया, आपने मेरे पास आना है कि अज़ीज़ भाई हमने चीज़ें आगे सेल करनी है, लिहाजा आप हमें चीज़ें दे दें, पैसे आपको सेल करके देंगे। मतलब कि आप 10 मन गुड़ दे दें तो 10 मन गुड़ हमारा 2 दिनों में सेल हो जाएगा और 2 दिनों बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, चीज़ तो मेरी होगी, लेकिन आप ले जाएंगे वहाँ पर सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट वहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार आपके लगेंगे। जो आपने सामान लेना है उसमें गुड़ भरने के लिए टोकरियाँ होती हैं, शापर्स वगैरह हो गए, कक्को भरने के लिए शहद, यानी कि गन्ने से जो रस निकलती है ना उसकी एक कक्को बनती है, गुड़ से पहले हम निकालते हैं। तो बेसिकली आपने उसकी बोतलें लेनी है, मिलना वाटर वाली न्यू बोतलें लेनी है ताकि उसमें अच्छी तरीके से प्योर आप पैक करके सेल कर सकें। तो आप वहाँ से मैक्सिमम अगर आप अच्छा टाइम दें, सुबह टाइम से जाएं और लेट नाइट तक उसे चलाएं और खुद चलाएं और मेहनत करें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता, लेकिन आप 2000-1500 ऐसे आप हासिल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप मंथली वहाँ से 50 से 60 हज़ार ईज़िली निकाल सकते हैं 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके। 6 मंथ का सीज़न होता है, आप सीज़न सुकून से लगाएं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि और आपने कोई काम करना है या नहीं करना। तो सीज़न एंड होने पर उम्मीद है कि आपको एक न्यू आइडिया दे दूँगा, उस आइडिया के साथ आप चलेंगे। तो ये हमारा छोटा सा आज बिज़नेस टाइप आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप फ्री हैं और आपको कर सकते हैं तो आप ये ज़रूर करें। इंशाल्लाह जब भी आप ये काम करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। और अगर इस हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपने कमेंट करना है, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा। गुड़ के लिहाज से, बेलने के लिहाज से, सेटअप के लिहाज से फुल आपको गाइड करूँगा। कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, फुल आपको तफसील दूँगा और आपकी मदद करूँगा आपको कामयाब होने में। तो ये हमारा बिज़नेस आइडिया है, इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मैंने बातें आपसे शेयर कर दी, जिसको कोई बात समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है।
تو ابھی ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں. ناشتہ وغیرہ کر کے اپنا ولاگ سٹارٹ کریں گے. ولاگ سٹارٹ ایسے کریں گے, آج تھوڑے سے کام ہے وہ کریں گے, وہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی ویلنے کی کلپ بھی دکھانے ہیں تو وہ سامان آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو سمجھ تک گئے ہے ہوگے نا. بیسیکلی آپ کو یار ایک میں بات بتا دوں نا, میں پتہ کیا چاہتا ہوں, آپ کو یقین کرو دل سے بات بتا رہا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو نا, آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو, مجھے تو فائدہ ہوتا ہے بھائی, ویو آتے ہیں, چینل مونوٹائز ہوتا ہے, وہاں سے ارننگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مجھے تو فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں. تو میں نے بہت سوچا, میں نے ایک چینل اس لحاظ سے ڈیڈ کیا کہ میں 8-8 10-10 دن میں ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کرتا تھا نا, تو اس لحاظ سے میں نے ڈیڈ کر دیا. اس کا ریزن ایک ہی تھا اور کوئی بھی ریزن نہیں تھا. ولاگ بنانا مجھے شوق ہے لیکن دل نہیں کرتا. کیوں یار, میں اپنی روزی روٹی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں, لوگوں کو کہہ رہا ہوں یار مجھے سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو جو میرا بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے, تو میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو, میں کچھ اچھی باتیں, کچھ اچھے آئیڈیاز, کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ نہیں جانتے یا مجھے پتہ لگ گئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. ایسی اگر آپ دوستوں کے پاس کوئی اور بزنس یا کوئی ایسی کہانی یا موٹیویشنل سٹوری یا ایسی کوئی بات ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جائے تو لوگوں کو یقیناً فائدہ ہوگا, تو آپ وہ بھی مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کر کے مجھے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھنا, کیونکہ جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کل آپ بھی بنا سکتے ہو. اگر آج میں یہاں بیٹھ کر آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, کل آپ بھی بیٹھ کر باتیں ہمیں بتا سکتے ہو. ریزن صرف ایک ہی ہے, محنت کرنی ہے اور گیو اپ نہیں کرنا, چھوڑنا نہیں ہے. ٹائم لگے گا, محنت بھی لگے گی اور ڈی موٹیویٹ بھی کریں گے, لیکن گیو اپ نہیں کرنا. تو ابھی جو میں نے سوچا ہے کہ یہاں پر بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہوں, گیو اپ نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کر دیتا ہوں, پھر یہ ہمارا ٹاپک تو لمبا ہو جائے گا نا, فائدہ نہیں ہے. شیئر اس لحاظ سے کر دیتا ہوں. ویلا منڈا مشہور یوٹیوبرس پک دیکھ لیں, نام آپ نے سنا ہوگا. اس کو دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا. جب اس نے دوسری ویڈیو اس کی وائرل ہوئی تھی نا, پل کے اوپر سے رکشا, خطروں کے کھلاڑی ٹائٹل تھا ویڈیو کا, تھامل بھی یہی تھا, تو وہ وائرل ہوئی تھی. تو اس دن سے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا. لگ بھگ 5-6-7 سال ہو گئے. اس ٹائم میں اسٹوڈنٹ تھا, ابھی بھی ہوں. تو میں دیکھتا گیا اس کو دیکھتا گیا. وہ محنت کرتا گیا, میں دیکھتا گیا, وہ محنت کرتا گیا, میں دیکھتا گیا. ان قریب اس نے اچیومنٹ حاصل کر لی. اس نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا. اس نے اپنا مقام بنا لیا, نام بنا لیا اور گھر بنا لیے, سب کچھ اس نے کر لیا. لیکن میں صرف اسے دیکھتا رہا. اسے دیکھ کر میں نے کیا کچھ نہیں. اگر اس ٹائم جب اس نے ولاگنگ سٹارٹ کی تھی, اگر اس ٹائم میں ولاگنگ سٹارٹ کر لیتا تو مجھے امید ہے کہ اتنا تو نہیں لیکن اس سے آدھا تو میں آج ہوتا نا. اگر اس کے 2 ملین سبسکرائبر ہیں تو میرے 1 ملین سبسکرائبر تو ہوتے نا. تو یہیں سے میں نے سیکھا ہے, اس کو دیکھ کر آخرکار میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی یہ کام شروع کروں گا. تو اللہ پاک ہم جو بھی کام کرتے ہیں بس سچی نیت اور محنت سے کرتے ہیں تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن ضرور اس کا پھل دے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہو نا کہ مطلب بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہو, سب مڈل کلاس ہیں. ان کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھو. ڈکی بھائی کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب میں آج سے 1 سال پہلے سنتا تھا ڈکی بھائی کے بارے میں, یہ بات لوگ کہتے تھے کہ یار یہ خاندانی رئیس ہے, یہ سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوا. بالکل اس طرح ہے, وہ خاندانی رئیس ہے. اس کے ابو کے پاس بہت دولت تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بہت نوازا تھا. لیکن جب ڈکی بھائی نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے ڈکی بھائی کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی, حالیہ دنوں میں اس نے شیئر کی تھی زین العابدین کی پوڈ کاسٹ پر, انٹرویو تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ میں جاتا تھا لوگوں کے نا
کسی کا سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے, کسی کی آئی ڈی کا مسئلہ ہے, تو وہ حل کر دیتا تھا. تو وہاں سے پیسے بچا کر میں نے فون لیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے, حالانکہ وہ امیر تھا. تو اس طرح سے اگر پیچھے چلے جائیں, جس کی ہسٹری اٹھا لیں, اگر ویلے منڈے کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی بات کرے گا. تو ایک ہی بات ہے بھائی, سیدھی بات ہے, لوگ آپ کے ساتھ تب کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو. کامیاب جب آپ کام کر رہے ہو, آپ کا ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ہو بھی جاتے ہیں لوگ, ہو بھی جاتے ہیں, دوست بھی ہو جاتے ہیں, گھر والے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن بیسیکلی دنیا کا یہی رول ہے کہ تالی تب بجتی ہے جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو. وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار یہ نہیں کرے گا, اس سے نہیں ہوگا, یہ فیل ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. تو ایک کلاس کی بات کر لوں, اگر آپ 10th میں پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو سننے میں ملا ہوگا کہ یار اس کی سپلیاں آ جائیں گی, اس کا کام نہیں ہے پاس ہونا. تو جو رشتہ دار یا جو پرسن اینی تھنگ, میں رشتہ داروں کو ٹارگیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کرنا بنتا بھی نہیں ہے. تو جو بھی ہمیں یہ بات بولتے ہیں کہ یہ نہیں کر پائے گا, اور جب وہی بندہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے وہی کہتے ہیں یار ہمیں مٹھائی تو کھلاؤ. تو یہ دنیا کا رول ہے بیسیکلی, اور دنیا میں رہنا ہے, جینا ہے, تو کچھ چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں, کچھ نہیں بھی کرنی پڑتی. تو دنیا کا رول ہے, یہ چلنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا, اور ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اور ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑی انرجی بھی آ جائے گی, آپ بھی وہ نہ ہو کہ میری باتوں سے بور ہو جائیں.